Dobar dan i dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas pripremamo za vas preukusan kolač sa jabukama. Ovaj kolač se brzo pravi, odličnog je ukusa i jedan je od mojih omiljenih. Pa da krenemo sa pripremom. U dublju posudu narendati 1,5 kg jabuka. Odcediti ih od soka i prebaciti u drugu posudu. Dodati 150 g šećera, 1 vanilin šećer, kao i kašiku griza. Sve rukama izmešati. Koristit ćemo čaše od jogurta, znači 180 ml. U posudu za mućenje dodati 2 jajeta, 1 čašu šećera, uz neprestano mućenje dodati 1 prašak za pecivo, jednu čašu ulja, lagano dodavati 2 čaše brašna, kao i 1 čašu mlijeka. Sve fino mikserom sjediniti. Tepsiju veličine 35 x 20 cm obložiti pek papirom. Pa izliti polovinu dobijene smese za testo. I fino rasporediti. Peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 10 minuta, pa izvaditi iz rerne. Rasporediti fil od jabuka preko polupečenog testa.
i lagano potisnuti prstima. Izliti drugi deo smesa od testa rasporediti i peći na 200 stepeni oko 30 minuta sve dok ne porumeni. Posuti šećerom u prahu od gore. Kolač sa jabukama je spreman. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru kako vam se dopao kolač sa jabukama i da li ste ga ikada probali. Ukoliko ste novi na kanalu, ne zaboravite da se prijavite na kanal, a do sljedećeg videa šaljem vam jedan veliki pozdrav.